Rapid delivery. Isa-isa. Isa lang ang kalamangan. Green screen. Green lang. Bili ka pentel pen. Ano size pa lang tulad na si mga yan. Pepe meron na sa bahay. Oh. Oh, 9. Ayos na. Batang iyap. Hey! Laro lang! Warning for penalty na. Bilang na. Hoy! Biberbal lang. Penalty na, penalty na. Oo, penalty. Rebound. Rebound. Ilan yan? Hey, Ismael, bigyan na ron. Kuya. Ayun na. Bigyan na ron. Ay, kapon, hey! Nice, nice goal. 4-0 ha, 4-0. Sige, pukul lang tol. Pasok din yan. Hey! Kapit! Foul! Adal lang, hanap lang pa. Oh, ibaw. Warning, warning! Wala ka daw tira tol, kaya pinakall ko na eh. Ay, oh, sa kanila pala. Okay. Sorry, sa kanila pala to. Sorry. Dalawang nakaubad dyan siya nakadamit. For one. Dapat ako nangyaylam niya pa. Kasi ano, gaganto nila ang kami dito. Gaganto nila eh, ha? Sige na, okay lang yun. Luwag. Ay, ha? Oh, 6-3. 6-3 yan ha. Tiramer! Why? Gigi, ulit mo na. Kaya. Ayaw ko ulit. Mer! Patirahin, Mer! Ba't ka naman ito? Action tayo! Ayaw mo naman eh. Hey! Huli. Uy, sa amin oh. Ang naka-touch sa idol. Ilan ba? Hindi pa.
Ilan na? Graduate natin. Galing mo, pero talaga. Alam nila discarte. Yung isa shooter. Yan o, yan o. Yan ako. Yun. Felix score! Isa. Meron dyan patirahin. Dikit, Score na! Seven, 4! Seven, 4! Lapit na yan ha. Race to 50 ba yan? Oo, 15 lang to. Sablay lang. Ayun na, gubad na. Oh. Five to shoot! Bag. Check, break. Ano kung buli natin? Hindi, okay na. Five to shoot! Seven, 4 score ha, 7-4. 7-5. Wala pa, warning pa lang. Warning pa lang. Warning pa lang ha. Yan na, penalty na. Ayos lang yan. Sablay naman yun. Ayan. O, diba? Balik mo rin yun. Bigyan mo muna, tol. Hindi, wala namang wala dun eh. Okay, next daw, Randel. Charge mo. Hindi na parehas. Kakatira lang eh, kakatira lang. Sumama na rin eh. Huli. Ayun na. Dalawa! Dalawa po! Dalawa. Oh, di pumasok. Tire. Kaya aga. Matablay din naman eh. Match lang. Kaya, Bigyan mo. Bigyan mo.
ikaw kumuha ng bola. Oo, ikaw. Ikaw bumigay yan. Eh, saan mo babaliad, ha? Mo na yan. Ano eh, nagkasa na eh. Makate, makate. Ito, kaya lang nito tayo. Oh. 9! 9-5, 9-5! Korea. 9-5, 9-5! Twitter pala. Yossi lang. Ilang boses eh. Ilan ba? Ilang boses. Apat na yun. Ano na lang din nila kaysa makatukoy. Wawa na may likod mo, no? Puro kalbis na. Fire. Hold, hold. Good. Yun! 8! 10-8! Uy! Sa'yo, tol. Pupunsis pare. Neta. Tama lang ginagawa nila. Mer, ganun na uli, pre. Alambo eh. Okay, dalawa na. Time out. Tama lang yung ginagawa nyo. Inihilalim siya. Ano na, nakapahan nyo rin. Ano na kalapit eh. Isa pa kayong time out. Isa na kayong time out. Kuha niyo sa mata. Dalawa na lang. Connection. Isa na lang. 10-9. Meron yung pa. Mer, lapitan mo, Mer. Mer, ang layo niya, no? 10-9 yan ha. Sino yung pare? Yap, titira. Good. Tira pa. Tira, Mer. Tapa, Mer. Sundot. Pare, tira. Bawal. Ito ako, hindi ako. Siya. Hindi ako. Hindi ako tol. Ayun tol. Nagbabaser. Lager lang. Tinuro ka dul ah. Todo na yun. Masayan ba? Kasalalo yan. Inasar pa eh.
Di, dalawa na lang. Dalawang bola, tag-isa. Dalawa bola para di magkagawan. Wait lang ha. I-shot lang, ayusin lang natin ha. Okay, Pitro uli. Di na rin dito. Para di na pipito. Malalabas na ng laban. Wala, uwi yan. Hard foul lang talaga. Mer, titira, Mer. Pre, huwag mo na. Sabi ninyo. Saan mo, batang yap? Problema uli. You know? Johnny na, si Johnny announcement oh. Safe present agad ah. Basta alak ka mo. Gawago siya ng ano, hindi na siya yung video. Bawal yun ah. Huwag ka dyan, Cook. Yan! Yan. Kanina pa eh. Symbol. Symbol. Tayo. Mer, papasok din yung Pitro mo, pre. Sa mukha oh. Tira na tira. Rin yun. Pesa. Ano, kapit. Pao. Oh. Mga sila lumalamang. Nilong. Lilong din natin sila. Kaya. Makasok mo. Kapamer. Isa pa, pare. Ano yan, ano yan? Ayun na, pangon. Nasama pa sa vlog. Pangon na yan. Sablay mo uli. Ganda ng bolo. All na. Ano yan, ano yan? All na, all na. All na. Mer, titira, Mer, ha? Mer, titira. Ayun na. Uy! Uy! Rambulan, rambulan! Ayan na. Away, oh. Kaya. Pondo. Away na eh. Pondo na kuya, pondo na kuya. Pondo na yan. Chok nga te. Alam mo na. Alam mo na ang ano. Diba? Sabi mo na kayo. Alam mo na yan. Retro niyo pa. Ang bago din. Hindi, hindi yung mga tropa. Patingin mo. Hindi, tropa niya lang yung mga... My day na. Panlamang idol, sablay, batang yap. Nagmadali. Patakbo ka na kay Maya. Sa akin, panlamang Mer. Pentel pen, pili ka pentel pen.
Ano size pa lang, tulog na si Maya. Kasi meron na sa bahay. Wow! 12! Ayos sa'yo, Mer eh. Kasi makatubol ito. 12 ha. Oh, 11. Kanina. Sabi deliver. Isa-isa. Isa lang ang kalamangan. Screen lang. Pilay. Walang challenge na nangyari. At mo tayo dyan. Nakapul din eh. Nakapul din naman sila eh. Nakapul din naman kayo. Di pero pre, di ko yung joke. Arte lang yun, arte. Basketball position ha. Time out kami na. Inabal mo ba, Mer? Bola lang naman ah. Hindi ako yung nangiilang ha. Hindi ako yung nangiilang ha. Ito yun ha. Nakaping. Send sa GC natin yan. Tambal mo tayo. Titira. Kumukawa mo yan. Hey. Double jump ka na. Good! Wala naman. Walang time. Counted. Meron na yung kumbaga. 12-11 yan! Pinabot na ako ah. Saan yan? Saan yan? Magaling si Dagun. Shot lang. Shoot. Ha? Ha? Six. Tira Mer. Shoot. Six. Okay. Good. Kapit oh. Kapit trip. Uli. Yan ang ganyan. Five to shoot. Tanggalangin nun. Ayun ang hiningal no. Ako pag-ingay. Siya nagkakasal. Hindi tagal yung iningi. Yan, sino? Pasok na pare. Okay na uya no. All na. Okay na. All 12 ba? All 12. Pero dos. Nice di utol. Uy, ulit cool.
Tama lang yun. Lang yun. Piso lang. May bullpen yun mo. Yan, tubo. Tagapito kasi. Wala, pinasa ko na. Kabado. Ano naiiyan? Init. Oh, all 12 yan ha. May nautot ah. May nautot ah. Tagal mo ng hangin. Ikot na sa... Kunin na nila shooter. Momentum na niya. Hindi na ano yan. Foul. Hindi sasabihin mo na dito. Ah. Kahit ilangin no. 13, 12. Oy! Ay, score tol. All 13. Bensa, walang dos. All warning, all warning. All 13 na ha. Tukod na yan tol ah. Tapos na. Wala pa, kaka-7 pa lang oh. Tawag pa San Paul. Paul ba? Isigaw ako sa atlo. Ay mo ka. Sana patay na. Sino sumisigaw na yung shot lang? Time out ba sila? Time out, time out. Time out kabila ha. Wala na silang timeout. Wala na silang timeout. Boy! Sayo ka muna daw, boy! Sayo ka muna daw. Tawag ni Joshua? Yes, yung Muse. Ang bato ka ng matulog na kasi ito. Kuya, tanggalin mo yung teacher eh, madudulas kayo. Commercial muna si Dagul ah. Bababa lang yung bagong sniper. Knocks naman talaga. Yun! Commercial muna mga utol. Inupuan na eh. Pinupuan na eh. Galing nakapinga. Galing nakapinga. Inaapat yung ano eh. Sniper, apat na goal. Utak na din na goal talaga. Magaling, magaling. Balik ko na. Wala rin pala. Tol, alamang ba tol? Tol, bigyan mo ng hangin tol. All lang yan. Parehas lang. All 13. Pasok mo pare ko. Yan na lang na Bola, bola. Diyan na lang sila mag-check. Ayos lang tol, bawi, bawi. Ayos lang. Good. Oras ha, oras. Tuloy-tuloy yung ano. 7 ha. Tuloy pa rin yung shot na. 7. Oo na yan.
Inaabot, masyadong mababa sa Sibuit mga tol. Kaya nga live ball eh. Hindi na tayo live ball kasi tuloy-tuloy tayo. Hindi naman dead ball eh. Hindi naman po dead ball eh. Huli. Sa amin na. Session pa rin nila. Dahil hindi ko na may i-time out yun na injury. Hindi naman kami. Live ball yun eh. Live ball nga usapan eh. Labas yung buto, bate. Mahirap na yun. Papalit player yan, San. Tingnan mo, papalit player yan. Ano mo yan? Ano mo sa Dito na rin kayo. Dito na yun. Injury na yun. Sarili lang. Dapat yan, ganyan eh. Huli. Gusto na live ball. Huli. Ganun pa rin naman yung ano eh. Live ball po tayo, di ba? Live ball po tayo. Live ball, kaya nga live ball tuloy-tuloy eh. Huli rin eh. Lugi na kami nun, di ba? Kung kami na ganun. Kung pumasok sila, meron pilipilayan ka rin. Ganun din Hindi, ibibito live ball nga po eh. Ganun din ibibito natin. Sila may gusto lang ganun eh. Kasi nga, mahirap naman yung madisgrasya po yung sobra-sobra. Sarili lang naman. Hindi naman natin yung boss. Hindi naman Iwasan dead lang ball eh. natin yung ano. Consistent lang tayo, consistent. Consistent lang ang gabi. Itol, 1v1 na. Yan. Shot lang ha, shot lang na rin. 1v1 na yan, tol. Ayun na. Wala kang tumulak na kita. Kahit naman sa inyo naman nangyari, iniiwasan lang natin yung madisgrasya tayo kayo pare-parehas. Iwan. Ngalingal na yata eh. Last warning nga, last warning. Olas. Hilhil na. Sa magandang steal lang, tol. Uy, bola! Kaya na. Game bola sana, idol. Ayos lang. Ito na. Oh. Liwanag pa sa sikat ng araw. Olas ha. Tol, score tol. Nanginginig na ba lahat? Nalamig na eh. Pakul. Sumakasabay sa ano. Kayo, may time out pa kayo, isa ha? Okay, stop na. Cash in! Pero masundot! Good! Ba't ganun? Kinukuha niya yung ball. Ikaw! Sinabi niya yung bulo rin. Sa baba yung ball. Time out. Okay. Paulo na. Isa pa yan ha? Balyay mo na. Isang bitaw lang yan. Isang bitaw. Batang yap. Oh. Tapusin mo na. Olas. Batang yap. Tapos na batang yap. Isang malinis lang, tol. Time out kami.
Ayun na. Pero ano football. Oh, Bon, yun lang, Bon. Huwag mo turo. Palasa. Bumubukalis na din ah. Tapos na, batang niya pa. Olas na. Ayun na, kain na. Olas tayo mga tol ah. Kaya, kamay. Wait say ah. Gi, banat. Kamay. Yes, yes. Bon, ano na, Bon. Wala nang ingay. Gilid lang. Tumigit na rin po. Ayos na! Batang iyap! Nice game! Woo! Nice game! Cash out. Catch out kuya! Ayos na yan! Nice one boy! Winner. Ayun na tol! Picture! Oh, best player. Yup, nice game! Game niya. Shoutout sa'yo. Nice game! Yung Giga. Shoutout! Team standby! Isa pa tong si Elmer. Lalaro nyo ba? Walang yun! Tingnan mo. Pagod din niya kapatid. Nice game mga idol ah, nice game. Nice game kaya Dul. Thank you po kay Dagul.